Hi everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. So I hope आपण माने समस्त भले थे खुशी थे. So friends आज वीडियो होची बादाम चाष को लेकिन. So friends आमर एठी अक्टोबर मासर आरंभ हो जाए बादाम चाष. धान चाष परे परे आरंभ हो जाए बादाम चाष. आमर एठी सबबडे बर्तमान बादाम चाष चलची. तो सो आज मु आपण को देखिबी बादाम चाषटा केमिति होची. तो आसन संग माने देखिया बादाम चाष केमिति होची. देखो बर्तमान सबुआडे बादाम चाष चली आखि जुआड़े जुआड़े जाऊँगी सियाड़े बादाम चाष ही चली देखु ये भाई पाख टे जा पचारिया बादाम चाष केमी कौन चली तो केतु आसिले केते समय रे केते समय आसतु जा पचारिया भाई केतु आसिल पाँचटा आइल पाँचटा आसला बर्तमान बाजी 7:30 हम तो केते समय जाए पकेबे देखो बादाम एमती ही पड़ू एमती पड़ी गोटा गोटा बादाम पड़ो ताऊपर हल चाष हम देखु से दूर गोटा हल आसुच से हल यपटे हल होजीव देखो ये बिल जड़े दिज 3 जन 4-5 जन बादाम पकाउं बड़ बिलटा देखो ये हलटा आसूँ देखो ये जो बादामटा पड़ी ये जो बादामटा पड़ी आरी उपरे चाष हम देखो से जो हलटा आपको देखेबी देखु ये हल हो गला ये बादाम पड़ी यारी भितर तो यही गोटे बादाम रे देखिए जो हम ना ये गोटे बादाम रे निहाती 10टा 15टा 20टा माने बादाम हम बादाम है आहरी बहुत टाइम लगे हम केत हम उपरा केत हम 3-4 मास पर उपरा हम जो उपरा हम मुझे निश्चिंत आपको देखेबी उपरा है बेले बादाम चाष प्रबल लाभ अच्छे देखो केते बड़ बिल ये बिल केते गुंठ हम केते गुंठ हम हाँ केते 10 गुंठ हम देखो सांग मैंने ये केते बड़ बिल देखो पूरा से ताल गछ जाके से जाए जीव 10 गुंठ बिल बादाम पड़ुछ देखो मैंने 5टा आसिले बर्तमान 7टा बाजी बर्तमान बादाम पका चली बर्तमान अधा भी है बिलटा अधारू माने केते समय अधा हो गला नहीं 30% बर्तमान बादाम पका पड़ी बर्तमान माने सरू सरू केत हम 11टा 12टा हो 4-5 जन लगी बादाम पकड़ा गोटे ही हल हो तो निश्चिंत 11टा 12टा हो जापे बहुत बड़ बिलटा देखो सांग मैंने बस्तार निहाती 30 केजी पाखापाखि कि 40 केजी पाखापाखि बादाम हम तो 10 गुंठ बिल निहाती 30 केजी पाखापाखि बादाम पड़ो देखुं सांग मैंने तो से बस्तार 70 केजी भाया बादाम आसी माने आंकर बर्तमान 20 गुंठ बिल अच्छी तो 20 गुंठ बिल 70 केजी बादाम पड़ो तो अधा अधी सैला अल्प अच्छे अधा अच्छे पूरा देखा खाली माटिया माटिया सबुआड़े माटिया माटिया कारण बादाम चाष चलती तो सी नहीं सब चाष हल हो तो 3-4 मास पर देखिए बादाम पूरा हो बड़ बड़ बहुत हो से आप देखिए केमिति
ବାଦାମ ଉପରେ ହଉଛି। ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆଇଛ? ପଖାଳ ଭାତ, ବଢି ଚୁରା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡା, ଦଳା। ସକାଳୁ ପଖାଳ ଭାତ ବଡ଼ି ଚୁରା ଭାଇ ଖାଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଖାଇକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦାମ ପକା ଚାଲିଛି। 7:30 ପାଖାପାଖି ହେବ କି 7:45 ହେବ। ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଟିଫିନ୍ ଆସିବ? ହଁ। କ'ଣ ଟିଫିନ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଇଟିଲି ତରକାରୀ। ଟିଫିନ୍ରେ ଆସିବ ବୋଧେ ଇଟିଲି ତରକାରୀ କି ବରା ଆସିବ ଆଉ। ଚାଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? ଚାଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ ବାଦାମଟା ଗଛ ଭଲ ହବ। ଗଛ ଭଲ ହବ, ଫଳ ବେଶୀ ହବ। ଫଳ ବେଶୀ ହବ ନାଇଁ? ପାଖରେ ହେଇଗଲେ ଗଛ ଜାକି ହେଇଯିବ, ଫଳ ହବନି। ପାଖରେ ଯଦି ବାଦାମଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଗଛ ଜାକି ହେଇଯିବ ଆଉ ଫଳ ଗଛ ବଢ଼ିବନି, ଫଳ ବି କମ୍ ହବ ନାଇଁ? ତ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ କେତେ ଫଳ ହବ ଗୋଟେ ଇଏରେ? ଗୋଟାଏ ଗଛ ନିହାତି 20ଟା ଭଳିଆ ଫଳ ହବ। ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ମିନିମମ୍ 15ରୁ 20 ଭିତରେ ଫଳ ହବ। ତ ଫଳ ହେଇଯିବ କେବେ ହେଇଯିବ? କେତେ ମାସ ଭିତରେ? 3.5 ମାସ 4 ମାସ। 3ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ବାଦାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ, ନଭେମ୍ବର 2-3 ତାରିଖ ନାଇଁ? ତ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଚାଲିଛି। ତ ଗଛ ହଉ ନିହାତି 3-4 ମାସ ଲାଗିବ। ତ 3-4 ମାସ ଲାଗିବ ମାନେ ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଉପରି ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଗଛ ହେଇଯିବ ପୁରା ନାଇଁ? ଗଛ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଉପରା ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଟିଫିନ୍ ଆସିସାରିଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଟିଫିନ୍ ଆସିସାରିଛି। ଜରରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାଦାମ ଚାଷଟା କେମିତି ହେଉଛି। ତ ବାଦାମ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ସରୁ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବାଦାମ ଚାଷ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।